میرا اللہ دا محبوب اعلان پیا کردا ہے فرمایا اللہ اعلان پیا کردا ہے فرمایا سونیا جدوں اپنی جاناں تے نفساں تے ظلم کر لین اودوں سونیا تیرے کول آن جان میرے کول نہیں کاری صاحب اللہ قرآن چلان پیا کردا ہے ولو انکم یظلموا انفسکم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لکم الرسول میں کسے کام میں تاجے دی گل نہیں سنا رہا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے دستا پیا اللہ پیا فرماندا جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو اپنی نفساں تے ظلم کر لو دربار حبیب چاونا لیو گجرانے دی نگری تے وسنا لیو دورو دورو چل کے آنا لیو اللہ پیا فرماندا ہے جدوں گناہ کر لو پھر میرے یار دے ڈیرے تے آ جاؤ اللہ دا قرآن ہے اللہ چاہندا تے آندا اپنی مسجد تے ٹر جاؤ اپنے محلے دے امام کول ٹر جاؤ میرے گھر مسجد وچ ٹر جاؤ پر یار دی یاری دا حق رب بھی ادا پیا کردا ہے نال دستا پیا ہے میرا اللہ کریم فرمایا جدوں نفساں تے ظلم کر لو میرے یار دے ڈیرے تے آنا تہاڈا کم ہے بیڑا پار کرنا میں رب العالمین اے میرا اللہ قرآن چلان پیا کردا میرے بچیوں اس گل نو سنبھال کے رکھنا ہے کوئی مرزا دجال کھانا آ کے تینوں مینوں سمجھ آوے بھائی آخری نبی او چلا گیا ہے تے پچھو مسیح موعود آ گیا عیسیٰ آ گئے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تے مرزے دی صورت وچ آ گئے کوئی امام مہدی آ گیا تے مرزے دی صورت وچ آ گیا ہے اسی جُتی دی نوک تے رکھاں گے ایو جے بندے نو او تے آندا میں نبی بن کے آیا یا مسیح موعود بن کے آیا وا اسی تے اونوں کتے دے برابر بھی نہ سمجھئے جڑا میرے محمد تو بعد نبی ہون دا دعویٰ کر کے آوے ساڈا تے ایمان ہے وے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واس ساریاں بولنا ہے پنجابی دے شیر نے میں لاہور دا خطیب نہیں ہاں میں ایک پنڈ وچوں چھوٹے جے قصبے وچوں پنڈی بٹیاں دی تحصیل مصطفیٰ آباد دا پنڈ ہے او دے وچوں ایک چھوٹے جے قصبے وچوں آیا ہاں میں بڑے شہراں دا پڑھیا آیا کوئی نہیں ہاں میں تبا سے پڑھیا آیا منظور سلطانی صاحب میرے تے رنگ میرے پیر بہو دا چڑھیا آیا ہے میرے تے رنگ میرے پیر سیال لجپال دا چڑھیا آیا ہے میرے تے رنگ میرے مہر علی شاہ دا چڑھیا ہویا ہے میرے تے رنگ داتا علی جویری دا چڑھیا ہویا ہے میرے تے رنگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا چڑھیا ہویا ہے میرے تے رنگ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا چڑھیا ہویا ہے بلکہ انج کما تے کوئی خوف والی گل نہیں ہے گھر والیاں دا بھی رنگ چڑھیا ہویا ہے گھر والیاں دا بھی رنگ چڑھیا ہویا ہے تے ہر ویلے پیانے آ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے گھندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ انج سرکار دا ذکر کر دیاں جانا ہے لین بنا دیاں جانا ہے کوئی پریشان نہیں ہونا جنی دیر تسی سنیا میں تقریر سنانی ہے میں اس گل داتی گیا ہی نہیں ہاں کہ میں کھڑیاں ویک کے تقریر کرا گل کاری صاحب اس دی چس ہوندی ہے جیڑی ایتھوں بندہ سنے دل وچ جگہ بنا جائے پتہ لگے کوئی مہر علی شاہ دا غلام بول رہا ہے پتہ لگے داتا علی جویری دا غلام بول رہا ہے پتہ لگے کملی والے دا رنگ چڑھے آیا ہے میں دسنا پیاواں اس تو اگے گل اور منظور سلطانی صاحب ہے ہی کوئی نہیں ہے میرے مالک دا اعلان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ہن تانوں پتہ لگ گیا جڑا شیر میں پڑھن لگا ساڈے نبی دی زبان ساڈے وا اللہ اللہ قربان جاواں میرے بچوں سمجھ آ رہی ہے سارے نو جدو بیٹا میں پیچھے ہٹنا مودو تھوڑا جا بٹن تے ہاتھ رکھو تھلے لے آؤ سارے مل کے کہہ لو ساڈے نبی دی زبان ساڈے وا
यार सारे हाथ लड़ा के अज अर्जा कर लो, अज लैलातुल कदर दी रात समझ लो, 21वीं भी रात लैलातुल कदर दी है। ये भी आ सकती है 23वीं भी, 25वीं भी, 27वीं भी, 29वीं भी, अजे एक रात होर भी है। इतकाफ कीता ही इस वास्ते जांदा है ताकि ये लैलातुल कदर दी रात वास्ते जागे आ जाए। मेरे करीम नबी फरमाया जेड़ा इस रात नू पा लैंदा है और रब दे जलवे भी पा जांदा है, मुस्तफा दा प्यार भी पा जांदा है, अल्लाह दी कुदरत नु समझण वाला बन जांदा है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। मेरे करीम नबी दा फरमान है वे, फरमाया ओ बंदा उदों तक कामल ईमान वाला नहीं हो सकदा जिन्ना चिर माल जान औलाद अपनी जान नाल वध के मैं मुहम्मद करीम नाल प्यार ना करदा होवे, उन्ना चिर ओ बंदा मोमिन नहीं हो सकता। सुनियो अल्लाह दी कसम है, किसे दाढ़ी रखी है या नहीं रखी हुई, किसे मुछां निक्कियां रखियां या वड्डियां रखियां हुई ने, कोई बंदा या मालटियां दी रेड़ी ला के बैठा है या जुत्तियां गड्ढदा पिया है या लोकां दी जुत्तियां पालिश पिया करदा है। अल्लाह दी कसम है जदों मेरे नबी दी इज्जत आ चावे जुत्तियां गड्ढण वाला भी सीना ताण के आंदा कमली वालिया ये तन भी तेरे ना तू वारना है, जान भी तेरे ना तू वार देनी। इत्थे बंदे नहीं वेंदे, इत्थे बंदे नहीं वेंदे कि मैं दाढ़ी रखी है या नहीं। बच्चियों बह जाओ थोड़ी देर, मैनू अगे चल लैन दिओ। मेरा बेटा अल्लाह तुहाडी काविशां कबूल फरमाए। जिन्ने भी नारे मारन वाले बच्चे मैं उन्हां वास्ते रिक्वेस्ट करांगा अल्लाह तुहाडे ना जज्बियां नूं सलामत रखे, अल्लाह तुहाडे ते अपने खास करम दी नजर फरमाए। मौला अज जिस रात दा सहारा लेके आए बैठे ने ए रात केड़ी है? लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम। जेड़ी रात दा सहारा लेके आए बैठे आ, असां ते मन्निया कमली वाले नो, असां ते मन्निया कमली वाले दे हुक्म नो। आ अल्लाह दा कुरान है लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह कुरान चलान पिया फरमांदा है, फरमाया ये लैलतुल कदर की वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। 83-84 साल दी जिंदगी बनदी है जेड़ा एक रात जाग लेंदा है अल्लाह दी बारगाह च लैलतुल कदर पा लेंदा है। अल्लाह दे ते करम निवाजी पिया फरमांदा है। फरमाया फिर हुंदा की इस रात दे अंदर ऐ अल्लाह कुरान चलान पिया फरमांदा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम। फरमाया इस रात में जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं। जिथे कोई अल्लाह अल्लाह करदा पिया है माफी पिया मंगदा है, फरिश्ते आके नारा आमीन कह रहे ने। फिर अल्लाह दी बारगाह च पहुंच जाते ने। फिर अल्लाह पूछदा सुनाओ मेरे मलाइका मेरे बंदे की पे मंगदे ने, ते फिर तेरी मेरी अर्ज जेड़ी कीती होवे फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह विच ए दसदे ने ते असां केड़ियां अर्जां पे करने आ। जे मैं वेखां होए अपने अमलां वल ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा ओदी रहमत वल्ले ते बल्ले ही बल्ले बल्ले। एक गुनाह मेरा मां प्यू वेखे ते देवे दे सनकारा, लखा गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावण वाला। लखा गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावण वाला। मेरे नबी दी सोहणियों सुच
اچھیو غلاموں آؤ نہ لیو اللہ تہاڈا آنا قبول فرما لے میں دعا کرنا جھولی کھلار کے مولا جے کوئی دکھ لے کے آیا بیٹھا ہے اس رات دا صدقہ نو سکھ عطا کر دے کوئی بچیاں دی تیاری واسطے سارا دن چوک چ بہ کے آ گیا ہے بچیاں دا رزق نہیں ملیا مولا انہاں ویراں نو رزق عطا کر دے کچھ عید دے کپڑے لین تو بچیاں تے بیٹھے ہوئے نے غربت دے مارے اکھاں چانسو لے کے سویر تو شام تائیں اڈیاں تو واپس آ جاندے نے کسے مستری نہیں قبولیا مولا انہاں دی غیبی مدد فرما دے تے اج راتی مانگ لو اللہ فرماندا ہے کوئی رزق منگن والا مانگ لے ہے کوئی رحمت طلب کرن والا مانگ لے ہے کوئی اولاد منگن والا مانگ لے ہے کوئی میری رحمت منگن والا مانگ لے تو میاں صاحب دی بانڈ میرا ویر انج کڈی ہے کھڑی دے تاجدار میاں صاحب فرماندے نے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جویں بال ایاڑا او ایک نکی جئی سونیا زد کر بیٹھا تے اج خالی میں نہیں جانا ایک نکی جئی سونیا زد کر بیٹھا تے خالی میں نہیں جانا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام فرمایا اللہ پاک بیا فرماندا فرشتے آوندے نے زمین تے نزول ہو جاندا ہے اللہ دی بارگاہ وچ پھر او ایڈے ایڈے سونے جا کے جواب دیندے نے مولا یا حتی مطلع الفجر فرشتے پھر آندے نے سونیا ربا تیرا کرم پہ منگدے نے تیری رحمت دا نزول پہ منگدے نے حتی کہ ساری رات رم جم رحمت دی ہوندی راندی ہے فرمایا منگنا تیرا کم میں عطا کرنا نبی دا صدقہ میرے رب دا کم میں انشاءاللہ منگن دی جاچ ہوئے حضرت امام حسن مجتبہ آپ رات نو رون لگ پے اللہ دی بارگاہ چرزاں کر دیاں امام حسن مجتبہ انج روئے مسلح بھیج گیا غلام پوچھ دینے سونیا انہا روئے کیوں ہو فرمایا رب کو جدو منگو انج منگو جی میں بچہ اپنی ماں کھڑوں زد کر کے دودھ منگ لیندہ ہے کوئی شے منگ لیندہ ہے آج منگ رہے آوہ تسی بھی انج منگیا کرو اللہ اس رنگ نو بڑا پسند کردہ ہے میرا مالک اعلان پہ فرماندہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ میرا مالک اعلان پہ کردہ ہے جدو بندہ برا کام کرن لگیا پھر اللہ دا خوف دل وچ لے آوندا ہے شراب پین لگیا اللہ تو ڈر گیا زنا کرن لگیا اللہ تو ڈر گیا برا کام کرن لگیا اللہ تو ڈر گیا ناپ تول چ کمی کرن لگے اللہ تو ڈر گیا پھر ڈریا تو رب نے انعام کی دیتا ہے میاں بھائی صاحب میرے رب نے پھر انعام کی دیتا ہے فرمایا ہی حتی مطلع الفجر وہ ساری رات جاگنا لیا ہن تیرے تے رب دی رحمت وس رہی ہے فرمایا ہن تیرے تے کرم ہو جانا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ برا کام تو چھڑ دے میرا مالک آندا پکا ٹھکانہ اج میں جنت عطا کر دیواں امام حسن مجتبہ اللہ میں آج صاحب آئی سویرے رب دی وانڈ دیکھو واللہ باللہ چلو رہن دو سنو جی سنو میں صبح آج صاحب نا میں اپنے نا شہر ٹائم اگے پیچھے نہیں دے سکتا اے مہینہ میں بالخصوص کوشش کرنا جڑیاں میرے گرد و نواز مساجد نے نا میری رہائش تے نیڑے نیڑے جتھے میں گڈی تے بھی پہنچ سکا با جماعت نال میں رل جاواں میں کوشش کرنا انہاں پنڈاں چ بھی جا کے سویرے نا تھوڑی جی تبلیغ کردا ہونا
روزمرہ دے حالات دے مطابق کوئی نماز دے مسائل دسے کچھ. آج سویرے ایک مسجد وچ میں گیا قبلہ سلطانی صاحب تے جدوں میں اندر مسجد وچ داخل ہویا نا قاری صاحب تے مسجد وچ موبائل دے ذریعے بندے اپنا قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن اپنے موبائل دی لائٹاں چلا کے نا. اور میں بھی اندر داخل ہویا نا باہر تو میں سمجھا بھائی شاید روڈ تے اج لائٹاں نہیں بڑیاں کوئی وجہ ہوئے گی تو بجلی میرے گھر وچ بھی نہیں سی آئے اس ایریے چ نہیں سی. وہ میں اندر داخل ہویا تو میں کہ یار اتنے یو پی ایس یا جنریٹر دا سسٹم کوئی نہیں. انہوں نے کہ جنریٹر ہے تو کدی لوڑ نہیں پئی تے یو پی ایس کوئی نہیں. میں کہ یو پی ایس اج ہی لگنا ہے انشاءاللہ. میں ممبر تے بیٹھا میں کہ یار رب دے گھر چ ہنیرا وارا نہیں کھاندا. میری جیب وچ نا 5000 روپیہ تے 100 سی اتنے. میں کہ یار ہے میری جیب وچ ہے وے تے جے نال رل جاؤ تو ٹھیک ہے نہیں تے شامی یو پی ایس لے آنا. میں بیٹری ہون مسجد وچ رکھ کے 3 نمازاں اس مسجد وچ میں اج پڑھیاں زندگی وچ میں 3 مسجد اس وچ نمازاں نہیں پڑھیاں کٹھیاں. فجر بھی زور بھی عصر بھی بلکہ مغرب 4 ہو گئی. مغرب دی پڑھ کے مغرب دی میں پڑھی ہے 7 منٹ رہندے سن روزہ کھلن وچ تو میں وہ بیٹری لیا کے رکھی ہے تاں میں لیٹ ہویا. ورنہ میرا دل سی میں حافظ صاحب دے پیچھے ترم تو دسیا نا ترابیاں تواڈے پیچھے انشاءاللہ اج میں اپنی بخشش لینی ہے تواڈے پیچھے کھلو کے جی. تے لیٹ اس وجہ نہ ہویا کہ میں وعدہ کیتا سی بعد انشاءاللہ یو پی ایس ایتھے لوانا ہے. بیٹری میں رکھ آیا تے جیڑا 5 میں سویرے دتا ہے نا رب نال تجارت یہ نہیں کہ میں انہاں نوں آکھیا با کڈ کے مینوں دیو تانوں نہیں میں آکھیا واللہ باللہ تاللہ ممبر تے بیٹھا ہویا سویر تو شام تک جدوں میری گڈی اتنے کھلوتی بندے وندے نے ایک دوجے نے جی میں تار نہیں چلدی ایک دوجے نے کال چلدی ہے انج عورتاں محلے دیاں شہر وچوں انج بندے جناب ٹرے ہوندے نے. صرف روزیاں چ نہیں روزے تے چلو میں زکات تک سسٹم بنایا نا اگے پیچھے بھی رب دا میرے تے کرم ہے. دربار حبیب والےو جڑی میں تقریر کرنا نا اے میں اپنے ٹل نال نہیں کردا اے زہرا دی جوڑی دا کمال ہے جدی وجہ نال میرے تے کرم نوازی ہو جاتی. میں انہاں دی سخاوت ال ویکھ کے انہاں دے سخاوت نو ویکھ کے میں کردا رہنا میرا رب کمی نہیں جی آون دیندا. آؤ میرا بھائی وقت کافی ہو جائے گا بس میں گل دسی اللہ نال تجارت کر لو. میرا رب کمی نہیں آون دیندا. مینوں بڑیاں فرمائشاں بچیاں دیاں ہوئیاں ایتھے سٹیج تے بیٹھیاں وی میرے نبی دیاں غلاماں مینوں بڑیاں گلاں کیتیاں. اے وی اج واقعہ سنایا آ وی سنانا ہے. بس میرا ویر میں اس پاسے آواں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے کولوں پوچھیا گیا لیلۃ القدر نو بندہ پا لوے اگر پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر دی رات پھر کی کرے. مولا علی سرکار فرماندے نے پھر کوشش کرے سجدہ انج دا کرے روح پرواز ہو جائے یا رب راضی کر کے اٹھ جا یا رب دی صدا تیرے تے آ جائے یا روح پرواز کر جائے. اے مولا حسن دا انداز ویکھ سجدے وچ سر رکھ کے مصلا بھج جاندا ہے اللہ نو یاد کردیاں مولا علی کی دس رہے نے انج دا رب نو راضی کر لا سجدے وچ سر رکھے یا روح پرواز ہو جائے یا رب دی تجلی تیرے تے نازل ہو جائے. اس واسطے میں آنا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. نعرہ حیدری اچھی بولو شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. شام نو سب دروازے بند ہوندے پر کھلا رہے دربار علی دے بچیاں دا پر کھلا رہے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. اللہ بابا میں دعا کرسا جوڑی کھلار لا اللہ سونے آج میرے ویر واسطے دعا پہ کرنے اللہ تینو تیرے حسن حسین دا واسطہ ہی نبی دی جوڑی دا واسطہ ہی آمین سارے کر لویا ہے. انہوں زندگی اڑا پوترا عطا کر دے اس رات ہی دعا پہ منگنے اللہ سونے آئندہ جدوں شب قدر آوے پوترا دی جوڑی وچ ہوے ساڈے بچے فیصل دی جوڑی وچ ہوے اللہ رنگ لاوے جدی جوڑی خالی زہرا دے پتراں دا
واسطہ ہی مولا دعا قبول کر لا اللہ سونے سانو تے تیرے کو منگن دی بھی جانچ کوئی نہیں اسی تے شیخ سادی کو سنیا ہے جدوں دعاواں منگو ادو زہرا دی جوڑی دا واسطہ دے لو تے آکھو الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ غردہ و تمرد کنی ور قبول منو دست داؤ مانے آل رسول نبی کا گھرانہ میرے ویر بھائی لقمان صاحب دیئے فرمائش ہے یہ ضرور شعر پڑھنا میں پڑھ دینا وا سارے مل کے کیا لینا اے او شعر جی دے نال سینہ بھی ٹھر دائے قبر بھی سونی بڑھ جان دیئے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا عبد الرحیم بیٹا اللہ تیرے بچے نو زندگی دے وے صحت دے وے اللہ اپنے حبیب دے صدقے شاءاللہ کدی کسے نو پیو نو ماں نو اللہ دکھ نہ دے وے اللہ ساریاں دی زہرا دی جوڑی دا صدقہ حاضری قبول کر لوے سارے مل کے کہہ لینا اپنا سینہ ٹھارنا ہے آج ان ہستیاں دا واسطہ دین دیا آنا ہے اگے چل دیا آنا تے لیلۃ القدر دا ذکر سن دیا آنا ہے سارے نے کہہ لینا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا انج پڑھو جے مدینے حسین دا نانا بھی راضی ہوئے نجف اشرف وچ پیر علی دی بھی نظر ہوئے کہ کربلا والا حسین بھی راضی ہوئے مدینے والا حسن بھی راضی ہوئے زہرا بھی راضی ہوئے علی دی جوڑی دی نظر ہو جائے تے اے آکھیے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا بابا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا کیوں میں زینب کا بابا کہہ رہا کیوں زینب دا نانا کہہ رہا نبی دیاں تھیاں چار نے بڑی بیٹی دا نا زینب ہے اس تو چھوٹی دا نا حضرت رقیہ ہے اس تو چھوٹی دا نا حضرت ام کلثوم ہے اس تو چھوٹی دا نا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کون زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا تیرے پھکتے فاقے دا صدقہ میں کھانا شامی تے تھمی زہرا تیرے پتران دا کمی خضر زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا تیرے پتران دا کمی زہرا ہن کہلا جو دل من جائے نبی کا گھرانہ بڑی شان و بیٹا ہاتھ چاہو ذرا اپنی مقدر جگاؤ اپنے نصیبہ نو جگا لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سب نے کہنا کوئی چپ نہ رہے جڑیاں میریاں تھیاں میریاں ماواں میریاں بیٹیاں بیٹھیاں آئیاں لے اللہ سونے انہاں دیاں بھی نیک مراداں پوریاں کر دیں آپ جی ایک باری ہاتھ لڑا کے سارے کہ حاجی صاحب ہاتھ لڑا کے کہہ لو میاں وحید صاحب گوڑیاں تو ہاتھ چاہو اللہ تواڈے سارے تے کرم فرماوے ہاتھ چک کے پڑھ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا میں ایویں نہیں کہہ رہا نبی دے گھرانے میں صرف حسن حسین نہیں نے نبی دے گھرانے میں صرف زہرا نہیں ہے نبی دے گھرانے میں حسن بھی شامل ہے حسین بھی شامل ہے نبی دیاں چار دھیاں بھی شامل ہیں نبی دے 3 پتر بھی شامل ہیں نبی دیاں 11 بیویاں بھی شامل ہیں
آؤ میں ایک ایک تے اللہ دا قرآن پڑھدا جاواں سینہ ٹھردا جائے چشتی صاحب سیالوی صاحب جڑے جڑے آئے بیٹھے اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے تے نبی دی بیٹیاں دا ذکر کرا تے قرآن پڑھ کے سورۃ احزاب آیت نمبر 59 اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ وچ آ سورۃ احزاب اللہ دا قرآن ہے آ میرا ویر کیاں سپارے شروع ہو رہی ہے اللہ اعلان پہ کردا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین دربار حبیب والےو میں فقیر تہاڈا خطیب عاجز تہاڈا سنیاں دا نوکر بن کے آنا وا میں جیڑی گل کرنا اللہ دے قرآن چوں کر کے جا رہا وا اللہ میں سنیاں دا نوکر پیر نصیر دا نوکر نبی دا خادم بن کے زہرا دی جوڑی دا جھاڑو کش بن کے زہرا دے لالاں دا نوکر بن کے تانوں رب دے قرآن چوں تہاڈا عقیدہ دس رہا وا اللہ دی قسم ہے جے نبی دیاں دھیاں چار نہ ہوندیاں میرا رب قرآن چ کدی گواہی نہ دیندا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اپنے بختہ تے ناد کر لو ہن پڑھ لا پتہ لگ جانا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا میں آج دیاں 3 تقریراں چھڑیاں میں کیا میرے نمازی میرے انتظار ہے چونے میرے بچے ناکن کاری صاحب تھک کے آئے آج دی رات بھی بڑی اہم آئی میں اللہ دی قسم ہے تہاڈا پیار لے کے تہاڈی محبت لے کے 3 جگہ تو بیان چھڑ کے تہاڈے کول بیٹھا آیا اس واسطے کہ میرے ویر بڑے جوش و خروش نال بڑی بڑی دوروں چل کے آوندے نے میں اپنے بچیاں نو تقریر سنانی ہے میں 45 منٹ دا سوچیا کہ میں 45 منٹ بیان کرنا ہے ایتھوں آواز آئی کہ 2.5 گھنٹے ایک آکھیا 3 گھنٹے ایک آکھیا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے والے تے میں مور لا لئی مکھا رب ہمت دتی تے زہرا دا نوکر بن کے زہرا دی جوڑی دا نوکر بن کے اے آکھاں گا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے اے نہیں بیٹا گیلریاں سے بیٹھنا ہے تساں بھی ہاتھ لے رہا اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا شام نو سب دروازے بند ہوندے پر کھلا رہے دربار علی دے بچیاں دا پر کھلا رہے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا میرے مالک دا گلان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس کرانے کا ذکر بڑا ہی اعلیٰ ہے بڑا ہی اعلیٰ ذکر ہے کی گل پترا بند تینوں ڈبے ہو گئے زیادہ گرم تو نہیں ہو گیا سیٹ یہ نو کنجی پتری یہ نو کنج کے رکھی عید سر تے تھوڑا جہا شور گھٹا دیو تاکہ سمجھ ہوتی رہے اور دوسرے میں ایک باری نا کیپی کے گیا چشمہ براج تو جڑا ڈیرہ اسماعیل خان روڈ جاندہ نا یہ دیتے سی یاری خیل ایک پنڈ دا نام سی یاری خیل وہ دے خیل زیادہ لگ دے انہاں ڈبے ٹیر سارے کو 15-16 لائے وہ جڑا ساؤنڈ چلانا آیا نا میرے کول آیا اندہ تو سمت سرنا بولیں دیو کہ بے سورے ہو مکہ میں الحمدللہ چشتی ہیں تو سور آڑا ہوں میں کہ میں چشتی ہوں تے سور آڑا ہوں وڈا نہ لیامی بابا ساری عمر تیرا میں نے یہ روڑا رہنا نعرہ حیدری یہ میرے مٹے مٹے بابے اللہ نے زندگی دراز فرمایا جو دا گزرانے نہ یاری لائی ہے پینڈ آلیاں تو ڈول ہاتھ دو بیٹھی اگے عید پڑھ لی دی کار اپنے ماں پیو کول پینا پراما کول جدوں دی پلوانا نال یاری لائی الحمدللہ انہاں ماں پیو بھی چھڑا چھڑیا انہاں کہ انشاءاللہ ایتھے ہی آونا ہی عید والے دے بھی ساری رات میں ٹرے آیا انہاں
राती 2 बजे मैं टुर पैना चांद रात में मैं सवेरे 7 बजे तकरीर करनी ये तुहाडियां मुहब्बतां बस हाजी साहब हुण तुहाडा बोलना बस मेरी बारी हाँ अल्लाह पाक इंशाअल्लाह मुहब्बत सलामत रखे अल्लाह अकबर कबीर हज़रात मुल्यान गौर करना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा पाक घराना है पाकां दी गल हो रही है अज मैं एक वाकया कारी साहब मैं जिंदगी च मेरा ख्याल है ते पहली बारी सुनान लगा वा मैनू ज़बानी सारा याद है सिर्फ निशानदेही कीती हुई है 350 सफा मेरी डायरी ते ऐ मैं दसन लगा वा जदों सैयदजादे राजी हो सैयदां दा नाना केड़ा राजी हो जाता है समरकंद ईरान का इलाका है बलख शहर है ते बलख दी शहजादी सैयदजादी बाप उन्हां बच्चियां दा फौत हो गया ते 3 धीआं दी मां समरकंद दे रस्ते चली इत्थे हुण किसे कोलों मंगा ना ते बिरादरी भी आखना हुण मंगती बन के आ गई ते किसे कोलों मंग भी नहीं सकते उस सैयदजादी अपनी बच्चियां नूं लैके ना हिजरत कर गई बलख शहर चो निकली ते समरकंद जा रुकी रात दे जेड़ा उस पिंड दा या शहर दा मुतवली आ ना उन्हों उस सैयदजादी ने अपनी बच्चियां दा खैमा जिहा लाया छोटी जी चादर जी तनी सुल्तानी साहब ते उस शहर दे हाकिम कोल गई उन्हों जाके पूछया दसिया इत्थे हाकिम कौन है पता लगा फलां हाकिम है हुण सुनो आले रसूल दी नजर होवे ते कर्म केडे हुंदे ने जे सैयदजादे नाराज हो जान तो फिर रब किड्डा नाराज होंदा है रब दा माही किड्डा नाराज होंदा है उस सैयदजादी ने उस हाकम दा एड्रेस पूछिया चली गई सैयदजादी जदों उत्थे अपनी ते पर्दे च नकाब चेहरे ते युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ते अमल करदे आया सैयदजादी ने चेहरे ते कपड़ा ओढ़िया होया है नकाब ओढ़िया होया है घूंघट ओढ़िया होया है आंदी है मैं सैयदजादी हां ते मेरियां 3 यतीम धीआं पिंड तो बाहर एक खैमे में बैठिया ने ते सानू रोटी का इंतजाम कर दे ते सानू किसी कमरे का इंतजाम कर दे बस ऐ इन्ना मैं तेनू तरला लेना है उस हाकम ने आख्या मेरे कोल की दलील है कि तू सैयदजादी है उस हाकम ने आख्या मेरे कोल कोई दलील नहीं तेरे कोल की दलील है कोई शजरा है हुण तवज्जो है बाप दी सारियां दी गौर तलब जुमले बड़े ध्यान ना सुनने कोई तेरे कोल दलील है कि तू सैयदजादी है मेरे कोल की दलील है कि तू सैयदजादी है तो मैं तेरे वास्ते इतने खर्चे का एहतमाम करा उन्हें जवाब दे दिता उन्हें जवाब दे दिता सैयदजादी रोंदियां रोंदियां अपने खैमे में आ गई यतीम बच्चियां दे सिर ते हथ रखिया फरमाया बेटियो रात कड्डो दिन चढ़ लैन दियो मैं अल्लाह के रो के रब दे यार नू मना के अपने नाने नू मना के तुहाडे वास्ते रोटी का इंतजाम कर लवांगा हजरात उस प्यो कोलों पुछो जड़ा चौक सवेरे जाके मिस्त्रियां वास्ते बह जांदा कोई लै जाए मेरे बच्चियां दी रोटी का इंतजाम हो जाए बुढ़ड़े प्यो अपने बच्चियां वास्ते चौकां च खलोते रहंदे ने शाम ताईं खाली जेब वापस लैके आ जांदे ने अगे बच्चे रोंदे भुखे नजर आउण मां प्यो आंदा अल्लाह करे जमीन फट जाए विच दफन हो जाइए बच्चियां भुखियां सौ जाना है ये होई जानदा जिन्हें गुरबत वेखी होवे ये होई बच्चे जानदे जिन्हां ने यतीमी वेखी होवे मियां खड़ी दे ताजदार मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप दी रूह तड़पी आप इस गल वल इशारा करके बावर कराने ते खड़ी दे ताजदार फरमांदे ने रोगां विचों रोग अनोखा ते जिसदा नाम गरीबी कंड करके यारो लंघ जांदे ने ते रिश्तेदार करीबी मां मरे ते मापे मुख दे ते वीर मरण बेड़ा वेला मरे मोहम्मद बख्शा ते उजड़ जांदा जे मेला प्यो मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली
मावा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। मेरे वीरो ही जानता है जिदे सिर तू प्यो का साया उठिया होए, जिदे सिर तू मां का साया उठिया होए। ईरान शहर की शहजादी, बलक शहर की शहजादी सैयदजादियां खैमे में बैठिया हुई ने। फिर बीबी को रिया ना गया, फिर पूछया कोई ऐसा सखी दसो जड़ा रोटी दे टुकड़े दे तियां नूं लिया के देवां। किसे दसिया बीबी तुसी सैयदजादियां हो, मैं तुहानूं दसदा ते आया पर मैं ये नहीं गारंटी देंदा तुसी मनना या कोई ना। उस बुजुर्ग ने दसिया इस वक्त दा हाकिम, इस इलाके दा हाकिम एक मजूसी है, अग दा पुजारी है बड़ा सखी है, परदेसियां नाल बड़ा प्यार करदा है, कोई शजरे नहीं मंगदा, कोई ये नहीं पुछदा ईसाई है मुसलमान है सैयद आम है कौन है। ओदे कोल चले जाओ, उस ईसाई दे दरवाजे तो उस मजूसी दे दरवाजे ते जाके सैयदजादी ने दस्तक दी। हज़रात तवज्जो ना जुमले समात करो, ओ सैयदां दी कदर कीती करो, इन्हां दी रगां विच खूने रसूल है, ये दुखां दे पहाड़ छा के टुरे होए ने। ओ जरा मौला अली तू वेख किथे तक आ रही है गल। 8 तो 9 इमाम जिन्हां नूं जामे शहादत नोश करना पिया तेरे घर वसा छड्डे ने, अपने घर गुजार छड्डे ने, अपने बच्चियां नूं हत्थां ते चा के दीन वास्ते कुर्बान करा के तेरे घर अजाना कायम कर छड़ियां ले, तेरे घर अल्लाह दा कुरान पढ़ा छड़िया है। ओ सैयदजादी जदों मजूसी दे दरवाजे ते गई उन्हें सिर्फ इन्नी गल कीती है मैं मुहम्मद मुस्तफा दी धी हां। उस मजूसी दा जिस्म कंबण लग पिया, आंदा बीबी अंज चेहरा पिछा करके आंदा है मैं नबी दी धियां दा हया करना वा। ओए मजूसी रोन लग पिया, आंदा जी जल्दी दसो मेरे लायक हुक्म की है, मेरा मजहब कोई नहीं तुहाडे नाल मिलदा पर तुसां दसिया मैं नबी दी धियां सैयदजादियां खूने रसूल तुहाडियां रगां विच, जल्दी दसो हुक्म की है। उस मजूसी ने आखिया हुक्म करो। उन्हें नहीं शजरे मंगे, नहीं आप पुछया, नहीं सवाल किया, उन्हें आख्या मेरियां 3 धियां परदेसी और बाहर जंगल च बैठिया हुई ने, 3 दिहाड़े हो गए ने सफर चलदियां चलदियां रोटी नहीं मिली, साडे पानी ते गुजारा करदे आ रहे हैं। उस ईसाई मजूसी ने कुछ भी नहीं पुछया दसिया, उन्हें जल्दी नाल घर वाली नूं जगाया। तवज्जो, घर वाली नूं जगाया, उन्हें आख्या कमरा साफ करते पर्दे दा तमाम कर, साडे घर नबी दी आल आ रही है, साडे घर नबी दी आल आ रही है। उन्हें जल्दी कमरा साफ कराया। मंजूर सुल्तानी साहब अल्लाह करे अज दरबारे हबीब आने वाले हर नबी दी आशिक दा आना कबूल हो जाए। उस सैयदजादियां वास्ते उस मजूसी ने कमरा साफ कराया, जिन्ने जोगा है सी खुशबुआं छिड़कियां इंज पर्दे दा घर विच तमाम कर दिता। उस कमरे विच लिया के सैयदजादियां दे आउण तो पहले खाना जेड़ा घर विच है सी रख दिता। खाना रखिया है, रख के पीछा हट गया है, सारी रात कमरे दे कोल बीवी नूं खिलार छड़िया है। जदों सैयदजादियां नूं कोई लोड़ पवे इन्हां दी खिदमत करी, आवाज उच्ची दूजी वार ना देनी पै जाए। ये नबी दी औलाद आई है, नबी दा खानदान मेरे वेड़े आया है। दरबारे अभी बालियो मजूसी है ओ जिस दम सैयदा खाना खादा ते कर दे नेक दुआ आई, जिसने सुख पहुंचाया सानो ते मौला जन्नतों ले जा आई। सैयदजादी खाना खा रही है, अखा में आंसू ने, सैयदजादियां दुआवां पियां देंदियां ने, दुआ सैयदजादियां पियां देंदियां ने, आले रसूल दे फरज दुआवां पे देंदे ने। युज़गी बालकुम रिजसा गलल बैति व युतहिरकुम ततगीरा। ओए आते ततगीर दसदी पई है सैयद पाक ने, नबी दियां धियां ने दुआ पे करदे ने मौला जिन्ने सानू खाना खवाया ये ते बेड़ा पार कर देवी, ये ते नजर करम फरमा देवी। हाजी बशीर साहब फजलिया
साहब सैयदजादियां दी दुआ कम कर गई, सैयदजादियां दी नस्ल रसूल दी दुआ कम कर गई। सैयदजादियां ने दुआ की, उधरों मजूसी सुता है, ख्वाब विच नबी पाक दी ज़ियारत नसीब हो गई है। ख्वाब विच कमली वाले दी ज़ियारत नसीब हो गई। सैयदजादियां दी दुआ कम कर गई। उस जेड़े बंदे ने शजरे मंगे आए वो भी ख्वाब दे अंदर सामने बैठा है। मेरे करीम नबी मजूसी नू फरमाया और लंघ गया, ओ महल तेरा है, मेरी औलाद दी कदर कीती आ, मैं मुहम्मद दी रूह राजी हो गई है। मजूसी कलमा पढ़दा पिया सरकार दा, ओ जिन्हें शजरे मंगे मुसलमान, ओदा क्या सोनिया मजूसी अग दा पुजारी है, मैं भी तेरा उम्मतियां सोनिया, मैं मुसलमान आ कलमा पढ़न वाला। अगू मेरे करीम नबी की फरमाया, शायर ने जबान अपनी च गल कीती। मेरे करीम नबी फरमाया, धी मेरी नो तू रोंदिया खलिया ते शर्म न मोल लिया, निकल जा दरबार मेरे थी ते फिर से धक्के खा आंदा। ओ मजूसी देख के आंदा है, ओ बेलिया मैं शजरे कोई नहीं मंगे, मैं बस इन्ना सुनिया है नबी दी आल आ गई है, नबी दी औलाद आ गई है, मैं अपने दरवाजे खोल दिते ने। मेरे करीम नबी फरमाया, ख्वाब दे अंदर उस मजूसी ने फरमाया, कलमा पढ़ जा मेरी नबी दी धीआं दी, मेरी औलाद दी इज्जत कीती आ। ओ मजूसी ख्वाब विच कलमा पढ़दा पिया है, जदों उठिया है ते सच्ची कलमा पढ़दा पिया है, बीवी भी कलमा पढ़ रही है, सैयदजादियां बच्चियां नूं भी कलमा पढ़ा रही ने, ओदे घर विच कलमे दियां छल्लां ने ते इक्को आवाज आ रही है, हक ला इलाहा। कोई बंदा चुप ना रहे इस रात, त्रै बारी कलमा शरीफ पढ़ने वाले बंदे का मेरा रब बेड़ा पार करेगा, अल्लाह की रहमत ओदे ते नजूल करेगी, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल करम निवाजी फरमाएगा। कोई बंदा चुप नहीं रहेगा, सारे मिलके कहेंगे हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा ला हक ला इलाहा। गड्डी आ गई लैनो लैन मियाँ, बिच बैठे हसन हुसैन मियाँ, गड्डी आ गई लैनो लैन, सारे रल के पढ़ लो सीना ठर जाएगा। गड्डी आ गई लैनो लैन मियाँ, बिच बैठे हसन हुसैन मियाँ, जेड़े नबी दे दिल दा चैन मियाँ, पढ़ ला इलाहा हक ला इलाहा। गुजर बच्ची अल्लाह तुहाडी हाजरी कबूल करे, सोने संग ना लाए अल्लाह तुहाडा आना कबूल करे। जितू जितू मेरे बच्चे आए ने अल्लाह तुहाडियां हर एक दी आमद नूं कबूल फरमा के बख्शे दा वसीला बनाए। पढ़ो ला इलाहा हक ला इलाहा। इस गड्डी ने स्टेशन लंघना है, ओए ओ जेड़े अज भी मोबाइलों के नाल अपने घरों में सुते हुए ने, मोबाइलों नाल खेडते ने पे, फिल्मां वेख रहे ने, गाने वेख रहे ने, गेमां चला रहे ने, ऐ शेर उन्हां वास्ते ओ बख्तां ने ओ जेड़े दरबारे अबीब चंदी रात दे वेले, पिछली रात दे वेले, लैलतुल कदर दी रात जाग के मेरे नबी दा जिक्र कर रहे हो, कमली वाले दा जिक्र कर रहे हो, ज़हरा दी जोड़ी दा जिक्र कर रहे हो, हसन हुसैन दा जिक्र कर रहे हो, नबी दे नाल सुते नबी दे यारां दा जिक्र कर रहे हो, घर वाले दी गुलामी भी कर रहे हो, घर वाले दी गुलामी भी कर रहे हो, पंज तन पाक दे भी नौकर बन के आए बैठे हो, हक चार यार दे बल्कि सब यारां दे नौकर बन के बैठे हो, तो सब दियां ज़बानां उत्ते ही जा रही है हक ला इलाहा। सारे पढ़ो कोई चुप ना रहे, हक ला इलाहा। हक ला इलाहा। इस गड्डी ने स्टेशन लंघना है, ओने रह जाना जिल संगना है, सानू सोने नबी ने रंगना है। पढ़ ला इलाहा
हथ लहरा के जिन्ना अज संग जाना रह जाना है मैं दुआ कर मौला और 1447 हिजरी का जुमातुल मुबारक दिया आखिरी घड़ियां नेड़े आ रही ने इंशाअल्लाह जेड़ी दुआ दूसरे जुमे ते असा मंगी आई मौला 5 जुमे अदा कर दे ओनू 1-2 बंदियां नहीं लखां बंदियां नहीं बल्कि ओनू 1.5 करोड़ बंदे ने मुस्तफा दे जिक्र नू वेख लिया है वो 15 मिलियन बंदियां ने उस क्लिप नू वेखिया है जेड़ी दुनिया दे उत्ते तुसी जिक्र करदे हो जेड़ियां दुआवां दरबारे हबीब विच चल रही ने 60,000 बंदे ने वो दुआ अपने चैनल दे उत्ते लाई है आ बच्चा मैनू अज दस रहा जी 60,000 बंदे ने 8 बजे तक 60,000 बंदे ने हाजी साहब दरबारे हबीब दियां फिदावां पूरी दुनिया ते लहराइयां होईयां ने अल्लाह तुहाडी कावश नू कबूल फरमाए आ वेख लो आ मेरे नबी दे जिक्र दे सदके आ रहे ने अल्लाह सोहणिया मेरे नबी दे जिक्र दा सदका भाई जान इधर आओ आ भी अपने सिर ते तोहफा ले जाओ अल्लाह तुहाडा होना कबूल फरमाए आ जाओ अल्लाह सोहणिया मेरे नबी दे जिक्र दा सदका सहरा दी जोड़ी दा सदका मेरे वीरां दी हर दुआ नू कबूल कर ला अज इंज दी दुआ मंगीए जेड़ा घरां विच बैठा है रब ओदा भी बेड़ा पार कर देवे जेड़ा रोजा रसूल ते बह के साडे लई कई दुआवां पे मंगदे ने उन्हां दे सदके अल्लाह दरबारे हबीब विच आउण वालियां दा बेड़ा पार कर देवे मौला जेड़ा अज झोली खाली लेके आया बैठा है तेनू हसन हुसैन जोड़ी दा वास्ता ही अज ओदी झोली भर के भेजी मौला जेड़ा दरबारे हबीब विच अज आंसू बहा के रब कोलों माफी भी मंगदा है मौला दी तौबा नू कबूल कर लवी मौला जिदा बिछड़िया पुत्र जवान टुर गया है उस बाप नू सबर देवी अज एक सांगला गिल दे अंदर 9 साल दा बच्चा कारी साहब खिड़की चुके डर के जो पिछा गली च मर गया जाके वो मां नू अजे होश नहीं आई मां अजे होश नहीं फिकर दी जिदी ईद उजड़ गई जिदी गोद उजड़ गई 9 साल दा बच्चा सुल्तानी साहब खेड़दिया मां प्यो दे विचों खिड़की चु डिग के गली च पिछा डिग्या मणका टुट गया है भैणां हाथ मारदियां सबील ते रह गईयां ने आए वीरा ना जावी भैणां दी ईद उजड़ गई मौला मां प्यो नू भी सबर देवी मौला जिदा जवान टुरिया है ओ बाबा छिट्ठी दाड़ी वाला ओदा जवान पुत्र एक्सीडेंट नाल पिछले साल मरिया है अल्लाह सोहणे दे आंसुआं दा सदका अज दरबारे हबीब चाहण वाले हर मेरी बेटी दी इल्तिजा नू कबूल कर लई मौला जिन्ना भैणां दे वीर कोई नहीं उन्हां भैणां नू वीर अता कर देवी मौला असी बड़े गंदे निकम्मे कोजे दरबारे हबीब विच मस्जिद च बह के झोलियां खिलार के दुआवां पे करने साडे गुनाहां नू भी माफ कर देवी साडियां आउण वालियां नस्लां नू भी नबी दा आशिक बना देवी साडे बच्चियां नू भी नेक बनावी बिलखसूस सैकड़ियां दी तादाद अज भी टेलीफोन आए कारी साहब तुसी नबी दा जिक्र करना है मकबूलियत वालियां घड़ियां होणियां ने साडी झोली खाली अल्लाह के दुआ करो अल्लाह झोली आबाद कर देवे अल्लाह सोहणिया जिन्ना धीआं जिन्ना बच्चियां ने दुआवां वास्ते आखिया है मौला उन्हां धीआं दियां झोलियां आबाद कर दे कोई बैरूने मुल्क च बह के रोंदी बैठी है धी रानी कोई पाकिस्तान च बैठी रो रही है अल्लाह सोहणिया धीआं दे घर उदों वसदे ने जदों उन्हां दियां गोदां खरियां हो जाण मौला किसे धी नूं दुख ना देवी तैनूं तेरे नबी दी बेटी ज़हरा दा वास्ता ही उस रहमत वाले नबी दा वास्ता ही जिन्हें रो के गारां विच उम्मत नूं याद रखिया है जेड़ा बुराक ते बह के रो के दुआवां पे मंगदा है हजरात मैं किवें गल करां जदों सैयद आजादियां दुआ मंगी मौला इन्हां तेरे नबी दी आल दा हया कीता है आले रसूल दुआ भी मंगदी है इस मजूसी दा बेड़ा पार कर दे राती ख्वाब विच दुआ कम कर गई ओ मजूसी ख्वाब विच मेरे नबी दा कलमा पिया पढ़दा है एक बारी सारियां रल के पढ़ना है आखिरी लम्हात मैं जा रहा वा सारियां मिलके कह लेना है हक ला सारे मिलके कह लो हक ला पढ़ो लाए क्यों पढ़ा रहे सुन लो इस कलमे दे राज न्यारे ने इस डुबदे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने पढ़ो लाए
کلمہ نورو نور کرے. سنو کی کردہ ہے اثر کیے. اے کلمہ نورو نور کرے, اے سب دکھیاں دے دکھ دور کرے. شالا سونا نبی منظور کرے. پڑھ لا الہ حق لا. بیٹا ہاتھ لے رہا ہو, ہاتھ جا کے کلمہ شریف دا ذکر کر لو. گڈی آ گئی لینو لین میاں, وچ بیٹھے حسن حسین میاں, جڑے نبی دے دل دا چین میاں. پڑھ لا الا اللہ حق لا. اس گڈی نے ٹیشن لنگنا ہے. کون جی آفت جی, حاجی جی کھلو تے نہیں نہ رہنا, ٹوری جانا تھا نا, 2 منٹ کھلو کے ٹر جاندی ہے. اے وقت جے چند گھڑیاں جے کنج لو. اس گڈی نے ٹیشن لنگنا ہے, اونے رہ جانا جن نے سنگنا ہے. سانو سونے نبی نے رنگنا ہے. پڑھ لا لا حق لا الہ. او میں کیوں نہ کلمے دا ذکر کراں. ہندوان دے شاعر دلو رام کوسری نو ماں پیو. دلو رام کوسری شاعر ہے ہندوان دا, ہندوان دی شاعری کردہ ہے. انہیں میرے بچے جدو محفل مک جائے شاعری کر لو. اساں گوگل تے صرف یہ نہ بولنا دلو رام کوسری, بس یہ نہ بولنا. تو اڈے اگے 1000 دلیلاں آ جان دیاں. کون ہے جن نے ہندوان دی شاعری چھڑا کے محمد دا دیوانہ بنا چھڑیا ہے. سنو سینہ ٹھارو, سنا دے یہ بس کریے. بہت سونا شاعری دا اہتمام انتظامیہ نے کیتا ہے. بہت سونا انتظام الحمدللہ تھوڑے واسطے کھانے دا ہے. سنو سنو محبت نہ سنو, چھڑ دیو ناریاں نو بابا کوئی نہیں گال. تو 5 بجے تے بھی آکھیا تے مصطفیٰ دا عاشق انشاءاللہ ٹور لگا. چھڑ دے اس گل نعرہ حیدری. آؤ سنو بچیو, چلے جی مارو اے میں صدقے جاؤں. آؤ میرے ویرو سنو. دلو رام کوسری ہندوان دا شاعر ہے. جو آجی بشیر صاحب دے پتر جان بابے دی شان وچ لکھ دے, دی ٹوٹیاں لی دکان ہے, دی ٹوٹیاں دے کچھ شعر لکھ دے جی. قاری وحید صاحب بیان کر دے لے تینہ دے بارے چ لکھ دے, سونا بیان کر دیں. قاری لیاز صاحب قرآن سونا پڑھ دیں, تینہ دے نام لے کے وچ شعر لکھ دے. انج بنادیاں دی تعریفاں کرنیاں, انہیں شعر لکھ دینے. آ سن دلو رام دے بخت جاگ گئے. آ کیویں جاگے. دلو رام کوسری کول دو, میرے کریم نبی دے عاشق ٹر گئے. انہاں کیا دلو رام بڑے بڑے مراجیاں دیاں شانہ لکھ لائیں. ساڈا عید میلاد النبی دا چن چڑھن والا ہے. آمنہ دے لال دیاں 2 گلاں لکھ دے سینہ ٹھار لویے. دلو رام تو پیسے لینے پیسے لے, جڑا معاوضہ لینا ہی لے. دلو رام کوسری آکھیا مینوں تے پیسے نال غرض ہے, جن نے لکھوانے نے لیاؤ میں لکھ دینا. انہاں معاوضہ دیتا انہاں کیا نام لکھ کے دیو. اور سنے ہو یار ذرا, انہاں کیا ہو دا تھوڑا جا کوئی آگا پیچھا لکھ دیو. انہاں لکھیا نام محمد. کی نام ہے محمد. روک کے تھوڑا جا نام لباں چکڑ دیو. ایڈا نا سونا ہے لب آپ ہی دو چم لے دے. لب ایک دوسرے نو. بیٹھو بیٹا بیٹھو بیٹھو. ایڈا سونا نا ہے محمد صلی اللہ. انہاں کیا سانو غرض ہے پیسے نال لیاؤ پیسے. بابا جی سمجھ آ رہی, بابا سید سمجھ آ رہی تو کوئی پریشان بیٹھی ہو تو میں چھڑ دینا, جو خوش بیٹھے ہو تو میں واقعہ پورا کر دینا. ہاتھ بلند کر کے جڑے تھکے پہ
مینوں گجرالے دا ببر شیر بابا حافظ مشتاق احمد سلطانی یاد آ گیا جدو پڑھدا ہوندا نا بے بسم اللہ ایسے میں اللہ دا اے وی گہرا پارا نال شفاعت او محمد سرور نال شفاعت محمد سرور چھٹ سی عالم سارا نال ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما نال شفاعت محمد سرور چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جیندا ایڈ پسارا ہو بس جی ہن اگے چلیے دلو رام نے آکھیا مینوں چاہیے پیسہ مینوں چاہیے معاوضہ لکھو او دا شجرہ دسو تھوڑا جہا ہندوؤں دے شاعر نے دلو رام نے آکھیا مینوں شجرہ دسو انہاں کہ او دا نام ہے محمد جدو لفظ محمد آیا نا تو دلو رام شاعر دا جسم پھڑکیا جسم نے در چھڑیا روح محمد این جسم ہودا نا این جھٹکا کھادا انہاں کیا والدہ دا نام لکھو والد دا نام لکھو انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام عبداللہ والدہ کا نام آمینہ انہاں پھر تھلے لکھیا نبیوں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کیا بس ایک گل چھڑ دیو ہوں تانوں اج نہیں کل شیر لکھ کے دیں گا دلو رام نے آکھیا جڈا نام سونا ہے نا جڈا نام سونا ہے نا ایس دکان وچ لکھن والا ہے ہی نا جڈا نام سونا ہے ایتھے لکھن والی گل کوئی نہیں انہیں اپنے کمرے چ جڑے مراجیاں دے نام نو لکھے سن بورڈ لائے سن سارے پٹ پٹ کے سٹی گئے سارے صفائی کیتی کندھاں تے ٹاکی ماری مار کے نا اینج او جڑے لکھ کے دے گے سن نا انہاں ناماں نہ چکیا چک کے دلو رام نے آکھیا جندا نام لیاں روح کمب گئی ہے کچھ ہے اینج نہ لفظ محمد نو ہائے ختم نبوت سنو جی صدقے یا رسول تاجدار ختم نبوت انہیں نا اینج اپنی دیواراں صاف کر کے نا لفظ محمد نو اینج سلطانی صاحب چومیا چوم کے رکھ کے نا کاری صاحب گیا انہیں منہ ہاتھ ہوتا پھر کیڑے ہوئی دواں دے کام سن وضو والے یا کیڑا انہوں نے پتا سی انہیں ہاتھ چنگے سونے مار کے دھو کے نا تے قلم نو خوشبو لایا اینج لفظ محمد تے آیا نا تے آندا محمد ہمارے بڑی شان شاباش شاباش بچے پڑھ لو اپنے مقدر جگا لو محمد ہمارے کڈا سونا نہ ہے اللہ دی قسم لے آ ایک واری وجود کمب جاندا ہے او میں بلال دی ہسٹری سندیاں دلو رام دی ہسٹری پڑھدیاں قاری صاحب وجود کمب جاندا ہے اور بلال ایڈیاں ہڈیاں توڑا کے بھی نہ کیوں نہیں پیا چھڑدا
दिलों राम नू हड्डियां तोड़ चढ़ियां ने मापियां पर एक ही गल करदा मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे सने जोड़े अरीशा सने जोड़े अरीशा ते चढ़े जान वाले मोहम्मद हमारे सारे कहते रहो मोहम्मद हमारे दिलो राम ने सारे वर्के पाड़े महाराजियां दे चौधरियां दे सारे वर्के पाड़ के एन जेड़ा वर्का लिखिया तवज्जो मेरे रखनी एन जेड़े वर्के ते सोने दा नाम लिखिया है लिख के आंदा इत्थे महाराजियां दियां फोटोआं लगियां रहियां ने एक कमरा इस काबिल है ही नहीं है कि मुहम्मद दा नाम इत्थे रखा हां जी इंज वर्के ते कारी साहब लिखिया है सोने दा नाम लिखिया है लिख के खुशबू ला के सीने वाली जेब च पाया है इंज चुम के जेब अगे चलन लगा दिलो राम दुकान नू जंदरी मारी घर हौले हौले जा रहा ते हौली हौली चलदा जा रहा ते आंदा है मुहम्मद हमारे या अल्लाह सारे दरबारे अबीब सना खाने मोहम्मद मुस्तफा बन के बैठे हुए ने सब दी अर्जा कबूल कर लई मोहम्मद हमारा एवें कर ना बड़िया ना कर ते हौली हौली आजी साहब वो फिर वो लफ्ज जेड़े लिखे ना ते इंज इरफान साहब इरफान भाई हाँ इंज करके ना हौली हौली मोहम्मद हमारे मां आटा गुन लिए पई मां उठी मां ने उठ के पुत्र दा मत्था चुमिया दिलो राम आंदा है मां मैं अगे भी घर रोज शाम नो आना वा अज तक मत्था कोई नहीं चुमिया मां दिया पुत्रा पता मैनू भी कोई नहीं लगा आउंदा रोज पर अज तेरी आउणी वखरी है अज पुत्रा तेरा अंदाज वखरा है अज सोना ही बड़ा लगा है हजरात हुण सुनो दिलो राम दे दिल च डॉक्टर साहब गल बह गई ओए अज पहले दिन नबी दा नाम लिखे आई सीने नाल लाई अज मां मत्था चुम लिया है कल लिखे ते शायद आमना दा लाल भी बेड़ा पार इंज वर्का सीने नाल प्यो आया काम तो बाहर शाम सुल्तानी साहब दिलू राम जी अब्बा जी वो तो उठे ना आज सोना पे लगना है वो तो उठे ना प्यो ने कारी साहब सीने न लाया मत्था चुमिया दिलू राम नू राती नींदर न पवे सवेरे उठदियां नाल ना जी साहब ना नाश्ता ना खान ना पीन मां दी पुत्रा जे मैं आटा गुन के हटियां रोटी पकान लिखा अम्मा मैं दुकान ते जल्दी जाना अम्मा मैं जल्दी दुकान ते जाना है जल्दी जाना है दुकान ते गया जल्दी दे नाल ना जाके बह रहा ते सोने दी तारीफ जेड़ी लिखी सी ना जेड़ी राती सोच के आया है फिर जदों ज़हन होवे ना चंगे काम वाल ते शायर होवे ते फिर चंगी शायरी आ जाए ते फिर चंगे बंदे दी सोबत यारो ते जिवें दुकान अतारा सौदा भावें लईए न लईए ते हुल्ले आउण हजारा हां जी हां इंज दुकान च खोलिया जाके दुकान जल्दी नाल ना अपने डेस्क बोर्ड नु साफ कीता साफ करके ना ते मुड़ हाथ चंगे धोश हो के आया खुशबू लाई वर्के नु खुशबू ला के ना ते इंज उस वर्के नु चुमिया चुम के कलम नु चुम के इंज करके ना फिर हजूर दी शान लिखी लिखदियां नाल ना कमली वाले दी शान लिखदियां अखां च आंसू ने ते रो के आंदा दर तेरे ते मैं अड़ी या करसा
ایانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھا سونیا تے اج خالی میں نہیں جا آنا دلو رام نہ جلدی دے نال شیر لکھے پھر گھر چلا گیا پھر ماں اٹھ کے ملی چند دن معاملہ چلتا رہا دلو رام جی ابا پر میں پتر آج کل انعام کوئی نہیں لیا آج کل دانے کوئی نہیں لیا آٹا کوئی نہیں لیا آکھے ابا بس ہن گاہک گھٹ گئے میں ایک گھر دا گاہک بنا لیا میں نا ایک گھر نال نا ہن پکی پرید لائیے تے بڑا مال ہونا کرنا ابا حوصلہ رکھو ایک دن نا پیو نے چھاپا ماریا دکان تے بھئی یاری کتھے لا بیٹھا ہے کیڑے کرنے نے ویار بنا لیا ہے ابا وڑیا دکان تے ساری دیوار دے اتے ورکے بس ہی لکھے نے محمد ہمارے ہر پاس سے محمد محمد پکیندے گزر گئی لبا نال نبا ملیندے گزر گئی احد نال آد ملیندے گزر گئی محمد ہمارے سارے پڑھ لو کوئی چپ نہ رہے محمد ہمارے قاری صاحب اگے چلی گئی سفر کرتے این ابے نے کی پھڑیا گردن تو کٹ دایا کر لے کے آیا اندھا اچھا تو مسلح ہو گئے ہیں تو مسلیاں دے نبی محمد دیاں تعریفاں لکھنیاں شروع کر دیتی ہیں ابے نے ہاڑ دی گرمی مار مار کے ونجا چھٹے اندھا پترا چھاڑ اے لفظ محمد چھاڑ آنکھیں ابا ہونے کے بارے جسم دے ٹکڑے بھی کر کے ویکھ لا اے رچ گیا لوں لوں ویچ محمد دا نا چھاڑ نہیں پیو نے نا بطور صدا آڑ دی شدت دی گرمی کمرے بند کر کے نا تے باروں جندرہ مار چھڑ ماما پھر نازک ہوں دیئے نا ماں نا کچھ دیر تو بعد ابا ستا نا تے ماں گئی چابی تو دے کول سی آندھی پترا جے تو ہونی نکار کر لوے نا تو میں تیرے ابے کو چابی لے ہونی ایک باری وہ دے سامنے آگ چھٹی میں محمد نو چھڑ دیتا ہے آکھے اماں ایتھے وال گل لے ہن محمد نہیں چھٹ دا جدوں نپ لیا اے ہن پھڑ لیا میں مصطفیٰ دے یاری پھڑ اماں نے بڑا سمجھایا کوئی نہ پیو سی نا پھر نیندر تو نو بھی نہ پئی با پتر نو گرمی جی ڈک چھڑیا ہے ابے نے آکے نا جندرہ کھول کے نا ہن اگلے جملے بڑے لذت آلے جی سن لے ہو ابے نے جندرہ کھول کے نا تیجی پیار نہ کیا پترہ میں نو دست چھاڑ اندے چھ ویکھیا کیا اس نانو ایڈا جے ابے نے اندرو ڈالٹین یا دیوا باڑ کے ویکھیا تے دلو رام نے قداں ہوتے محمد ہمارے ساریاں قدم تے لکھیا فرمایا پتر ادھے تیرو لبیا کی ہوئے روزی مک گئی تیری اور ٹکر مک گیا تیرا ساڑھے گھرو آٹا مک گیا جوان پتر ہیں پتران دی سائیاں نکل دیاں پیوان دی سائیاں نکل جان دیاں پتر جوان ہو جان ابے سائی کر دین میں پتر کمان لگ پین اللہ اکبر کبیرہ ابا پیا پجدہ پترہ چھڑ دا کیوں لیں پتر رو کے آندا ابا اجے تائیں تو میرا محبوب لے تکے جنو ویخ کے چن شرما وے بدلی ڈر دیا لشک نہ مارے بتا بے ادبی ہو جا وے توبہ توبہ حسن سجن دا جندی جال نہ جھلی جا وے آزم ایڈا او سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نیا آوے پتر
نے آخیا ابا جن ٹکڑے کرنے نہیں کر دے, ہڈیاں توڑ دے, اور جنہ مارنا ہی مار لا, ہن جان تے جا سکتی ہے پر محمد مصطفیٰ نو میں چھڈ نہیں سکتا. دلو رام دے ابے نے غصے دے نال چدرا پھر مارے اندر چلا گیا, غصے دے نال گیا. جدوں گیا دلو رام دی ہڈیاں ٹٹیاں پیاں نے, مارا کھا کھا کے حدت شدت دی گرمی دے نال روح پرواز کر دی پئی ہے. یا دلو رام دی روح پرواز کرن دا ویلا آیا, ادھر کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی. فرما دلو رام فکر نہ کری, جنہ لج پالا نال یاری لائی او سائیں آ گئے نے. دلو رام ویکھدا کی لج پال پری تنو توڑ دے نہیں, جندی باں پھڑ لین لو چھوڑ دے نہیں, اے لگیاں توڑ نہیں پا دین دے, رما وچ کدی کسے نو اے چھوڑ دے. دلو رام نو کملی والے انج ویکھیا روح پرواز کر رہی ہے. دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیرے, ہیں میرے یار نو ایک واری آ لین دے, ہیں لگیاں توڑ نبھا لین دے. میرا ویر جویں سرکار دی جلوہ گری ہوئی نا تے رو کے قدم پھڑ کے اندر کملی والے آ میں ماراں بڑیاں کھادیاں نے, پر جیڑی تیرے نا تے مار کھان دی چس آئی ہے نا, مڑ چس ویکھی تساں پاکستان وچ ہیں اتنیاں جاناں دے کے بھی آکھیا سونیاں یہ زندگی تے آنی جانی گل ہے نا, پر جیڑی تیرے نا تے وار چھڑنی ہوندی چس وکھری آنی. جی دلو رام کلمہ پہ پڑھدا ہے, روح پرواز کر گئی. جنہ لکھائے سن نہ شیر تے انہاں اگے روڑا پایا بے مصطفیٰ دا غلام بن گیا, اینو آگے چ نہ ساڑیو. انہاں اپنی رسم دے مطابق ویکھ یار کیویں لج رکھدا ہے. دلو رام سلطانی صاحب ہندوواں اپنی رسم دے مطابق مسلماناں بڑا ترلا لیا بے نو نہ ساڑو محمد دا عاشق ہے. اے کلمہ پڑھ گیا انہاں کہ نا اساں اے دی چیتا جلانی ہے. دیسی کہو دے ٹینڈ لکڑیاں جڑ گئیاں وچلے سان دلو رام نو رکھ چھڑیا, اینج اتنے بھی لکڑیاں تھلے بھی لکڑیاں وچکار دلو رام تے دیسی کہو دا ٹینڈ سٹ کے جدو پیو کولو اگ لگوائی تے مسلمان سجدیاں چ پے گئے, ربا لج رکھ لیں. ایک انہاں دے مراجے نے آکھیا جو ہویا نا مسلا کہ تانوں اپنے نبی تے ایڈا ناز ہے نا, جندہ ہویا بچا لئی سی, جندے ہیں بچا لے سی. اللہ اکبر کبیرہ حضرات. دلو رام کوثری اگ بڑھ گئی ہے, اگ دی چیتا چار ساڑ دیتی اگ دے وچ رکھ کے. دلو رام کوثری تے اگ دے بھامبڑ بڑھ گئے نے. بڑی دیر اگ بڑھدی رہی, جدو کوئلے بن کے راکھ ہونی شروع ہو گئی, اگ نرم ہونی شروع ہو گئی, اگ دے بھامبڑ ختم ہونے شروع ہو گئے. ہندو چلے گئے آپس پیچھے چل دے گئے, کچھ وارث رشتہ دار کھلوتے رہے, مسلمان جلینا بن کے کھلوتے رہے. مراجی آندے نے تسی کیوں کھلوتے ہو, تہاڈا کام تے ادو ہی مک گیا جدو اگ چ رکھ چھڑیا ہے. ایک بابا مسلمان اگے ود کے آندا ہے سانو اس گل دا پتہ ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. حضرات آگ دے بامبڑ مک گئے. دلو رام کوثری نو اڈک دے پہلے مسلماناں دا پکا یقین ہے, جویں ساڈا اس رات دا یقین ہے لیلۃ القدر دا, جویں ساڈا ایمان ہے کہ قرآن آلہ ہے, قرآن والا آلہ ہے, کھلن والا آلہ ہے. مسلمان ہندوستان دے اندر دلو رام کوثری دا انتظار پہ کر دے لے. انہاں نو انجی پک کے بے محمد دا عاشق اگ نہیں ساڑنا. او مسجد دربار حبیب چونا لے ہو, آخری جملے سماعت کر لو. نبی دا عاشق ویکھ دے کی نے ایک بابا گود کی آندا ہے, تسی آندی ہو سڑ گیا ہے, ویکھو کپڑا بھی کوئی نہیں سڑیا. اگ پچھایا ٹائی نبی دے عاشق دے جویں جویں مسلمان نیڑے ہوئے, پھر مراجے بھی کٹھے ہونے شروع ہو گئے. مسلمان بھی آندے نے او تساں تانا ماریا جے مسلیو تہاڈا ہے, تہاڈے نبی دا جے کلمہ پڑھیا یا سائیں بچا لین گے. مسلمان آکھیا یا رسول اللہ گے انظر غالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی
ساحل لنا اشقالنا یا رسول اللہ انظر خالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا انہاں ہندوؤں نے ویکھیا گردناں جھک گئیاں نبی دے عاشق نالے اگ دے انگارے ہٹا رہے نے نالے نبی دے عاشق دا وجود ویکھ رہے نے اگ نے کفن بھی نہیں ساڑیا نبی دے عاشق دی اکھ دا پرپٹے دا وال بھی نہیں سڑیا پتہ لگ گیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا مفسرین نے اس رات کے متعلق لکھیا ہے کہ اگر 4 رکعت نفل پڑھو ایک واری سورت انا انزلنا پہلی رکعت پھر 15 واری سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پھر اگے دوسری رکعت اسی طرح پہلے سورت فاتحہ تو بعد سورت انا انزلنا فی لیلۃ القدر پھر اگے 15 مرتبہ سورہ فاتحہ جیڑی مراد نیک لے کے یہ نفل پڑھو گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے توسل نال انہوں پورا فرمائے گا ہاں جی حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ صوفی برکت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اس صلاۃ الخیر پڑھ دے سن اس رات 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے ہندے سن صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ جی اسی طرح اپنے رب اگے گڑ گڑا کے عرضاں کرو اس کو منگو میرا رب دین تے قادر ہے ہن 2-2 4-4 نفل پڑھ لو پھر انشاءاللہ تواڈے واسطے باہر ایڈا سونا کھانا لگا پیا ہے جہدا حساب کوئی نہیں بڑے مقدراں والی رات ہے تے قسمت والی رات ہے اپنے مقدر جگا لو بس دعا منگن لگیا بیٹا ایک میں ٹھہر جاؤ کدھر چلے دعا منگ لو اپنے مقدر جگا لو اصل مین چیز تے دعا ہے نا اللہ پاک کرے ساڈی اللہ حاضری قبول فرمائے جناب